السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ قرض کی رقم کی ادائیگی کے لیے نقلی کرنسی حوالے کرنے والی ایک خاتون اور اس کے 3 ساتھیوں کو گولکنڈہ پولیس نے کر لیا گرفتار۔ امیر پیٹ علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک لڑکی نے میٹرو اسٹیشن سے چھلانگ لگا دی۔ ٹولی چوکی کی ساکن 20 سالہ ہنا کوچنگ سینٹر میں کام کرتی تھی اور حال ہی میں اس نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی۔ امیر پیٹ میٹرو اسٹیشن کے 2nd فلور سے اس نے چھلانگ لگا دی۔ ایسٹ زون پولیس نے امبر پیٹ کے علاقے مسرم باغ میں واقع ایک پرنٹنگ پریس پر دھاوا کرتے ہوئے CPI ماویسٹ کے لٹریچر اور دیگر مواد کو کیا ضبط۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ایسٹ زون M رمیش کی زیر نگرانی ایک پرنٹنگ پریس پر کیا گیا دھاوا۔ وقف جائیدادوں کے تحفظ میں وقف بورڈ مسلسل ناکام، عدالت میں ناقص پیروی اور بورڈ کا رویہ مقدمات میں شکست کا سبب۔ موسم سرما میں بد احتیاطی بڑے خطرے کو دعوت دینے کا سبب بن سکتی ہے۔ جاریہ سرما کے سیزن میں شدت کی سردی کی پیش قیاسی اور حالیہ دنوں سردی میں ریکارڈ اضافہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو رہی اور آنے والے خطرات صحت پر اثر انداز ہونے والی علامتوں بالخصوص امراض قلب کی شکایتوں میں اضافہ ہو رہا۔ دریائے کرشنا کے پانی پر تلنگانہ جائز حق کا طلبگار۔ TRS کو مرکزی حکومت سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، T ہریش راؤ۔ TRS، تلگو دیشم اور YSRCP کو نامعلوم ذرائع سے عطیات، تینوں پارٹیوں کو سب سے زیادہ عطیات وصول۔ ایسوسی ایشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز کے تجزیہ میں انکشاف۔ نمائش سوسائٹی حیدرآباد کی جانب سے نمائش گراؤنڈ پر 14 اکتوبر تا 3 نومبر فیسٹیول میلے کے کامیابی کے ساتھ انعقاد کے بعد آئندہ سال 1 جنوری سے نمائش کے انعقاد کا امکان۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش۔ جہانگیر پیٹ درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹ ڈرائیو پر، LB پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب۔ کمرشل اینڈ ریزیڈینشل پلاٹس، 121 اسکوائر یارڈز پلاٹس، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپروف لے آؤٹ، کنورشن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کی ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کروائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندرن گٹا، بڈلا گڑا، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9848187780 اور 6303710882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ قرض کی رقم کی ادائیگی کے لیے نقلی کرنسی حوالے کرنے والی ایک خاتون اور اس کے 3 ساتھیوں کو گولکنڈہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 33 سالہ سمینہ عرف روحی، جو پیشے سے ریئل اسٹیٹ تاجر ہے اور ٹولی چوکی کی ساکن ہے، اس خاتون نے 2019 سے اب تک کئی افراد سے 2 کروڑ روپے قرض اور سرمایہ کاری کے نام پر رقومات حاصل کیے اور اسے کاروبار میں نقصان بھی ہوا۔ قرض داروں کے دباؤ سے بچنے کے لیے مذکورہ خاتون نے اپنے 3 ساتھیوں ڈی راج، جی سدرشن اور AS کشور کی مدد سے چلڈرن بینک آف انڈیا کے نقلی کرنسی 2000 اور 500 کے نوٹ اکٹھا کیے اور اسے آصف نگر کے ساکن محمد سہیل کے حوالے کیے تھے۔ درخواست گزار نے جب نوٹوں سے لدے بیگ کو کھولنے پر حیرت زدہ ہو گیا، چونکہ 15 لاکھ کی رقم نقلی ثابت ہوئی۔ گولکنڈہ پولیس نے اس سلسلے میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا تھا اور 4 ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں نامپلی کرمنل کورٹ میں پیش کرنے کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا۔
ईस्ट जोन पुलिस ने अंबरपेट के इलाके मुसलमबाग में वाक़ एक प्रिंटिंग प्रेस पर धावा करते हुए सीपीआई माओइस्ट के लिटरेचर और दीगर मवाद को जब्त कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन रमेश की ज़ेर निगरानी एक प्रिंटिंग प्रेस पर धावा किया गया, जिसके दौरान ऐसी किताबें जब्त की गयीं जो हालिया दिनों फौत होने वाले सीनियर माओइस्ट लीडर रामाकृष्णा की इनकलाबी जिंदगी पर मबनी है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है और पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। సిపిఐ మావోయిస్టు పార్టీ అనుబంధ సంస్థ అయిన అమరుల బంధుమిత్రుల సంఘం వాళ్ళకు సంబంధించిన కొన్ని బుక్స్ నవ్య ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అంబర్పేటలో ప్రింట్ చేస్తున్నారని నమ్మదగిన సమాచారం రావడంతో అంబర్పేట్ పోలీసు వారు ఏసీపీ మలక్పేట్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ మీద వచ్చి పంచుల సమక్షంలో సెర్చ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తున్నారు ఆ బుక్స్. వాటికి ఎలాంటి రిసీట్లు ఇవ్వలేదు, ఎలాంటి అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకోలేదు. దాంట్లో ఆ బుక్లో కొన్నిటిల్లో మావోయిస్టు భావజాలాన్ని పెంపొందించే విధంగా కొన్ని చరణాలు, కొన్ని సంఘటనలు దాంట్లో ఉన్నాయి. ఇది మావోయిస్టు అనుబంధ సంస్థకు ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ యాజమాన్యం ఎవరైతే ఉన్నారో రామకృష్ణారెడ్డి అనే అతను ఆయన తోడ్పడుతున్నాడు కాబట్టి దానికి చట్ట ప్రకారంగా చర్య తీసుకొని ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నవ్య ప్రింటింగ్ ప్రెస్ యజమాని రామకృష్ణ. ఎన్ని రోజుల సార్ సార్ ఇక్కడ ఎన్ని రోజుల సార్ ఉంది ప్రింటింగ్ ప్రెస్? ఇది చాలా కాలం నుంచి ఉంది. మాకు ఇవాళనే సమాచారం వచ్చింది. ఇందాకనే ఈవినింగ్ మా వాళ్ళు చెక్ చేయడం జరిగింది. ఎన్ని పుస్తకాలు మీరు అంటే వాళ్ళు 1000 అన్నారు. ఇక మనం సీజ్ చేసినామని అవి కొన్ని అంటే బైండింగ్ అయినాయి, కొన్ని బైండింగ్ కాలేదు. మెటీరియల్ చాలా ఉన్నది. మొత్తం సిస్టమ్స్ మొత్తం మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు. సిస్టమ్స్ तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड अपनी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में मुसलसल नाकाम होने लगा है। हालिया अरसे में वक्फ को तेलंगाना हाई कोर्ट में 3 बड़े मुकदमात में शिकस्त से दो चार होना पड़ा, जिनमें ईदगाह गटला बेगम पेट, दरगाह हजरत सालार औलिया रहमतुल्लाह अलैह हफीज़ पेट के अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट में आशिर खाना अली साद रहमतुल्लाह अलैह की 488 एकड़ अराजी के अलावा अलीगुड़ा मख्ता के 228 एकड़ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा। अंदरून 2 साल के दौरान तेलंगाना वक्फ बोर्ड ईदगाह गटला बेगम पेट की 99 एकड़ अराजी, दरगाह हजरत सालार औलिया रहमतुल्लाह अलैह की 168 एकड़ अराजी के अलावा आशिर खाना अली साद रहमतुल्लाह अलैह व साद अलीगुड़ा मख्ता की जुमला 728 एकड़ अराजी से महरूम हो चुका है। इस तरह 2 साल के दौरान मजमूई एतबार से वक्फ बोर्ड की निगरानी में मौजूद 995 एकड़ कीमती अराजी के मुकदमात हाई कोर्ट में हार चुका है। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने चंद महीने कबल हाई कोर्ट में आशिर खाना अली साद की अराजी के मामले में वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैसले के बाद डिवीजन बेंच पर दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसे चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने मुस्तरद करते हुए सिंगल जज की जानिब से दिए गए फैसले को बरकरार रखा। वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत तेलंगाना में मौजूद औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुतअद्दिद दावे किए जाते हैं, लेकिन इंतहाई कीमती अराजियत के मुकदमात में मुसलसल नाकामियों और अदालत में होने वाली शिकस्त से कारकर्दगी और अदालत में की जाने वाली पैरवी पर शुबहात का इजहार किया जाने लगा है। रियासती हुकूमत की जानिब से औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने के दावों के दौरान गुज़िश्ता चंद महीने के दौरान ईदगाह गटला बेगम पेट, दरगाह हजरत सालार औलिया रहमतुल्लाह अलैह के अलावा अब आशिर खाना अली साद रहमतुल्लाह अलैह की इंतहाई कीमती अराजी के मामलात में मुखालिफ वक्फ बोर्ड फैसलों से ये बात वाज़ेह होने लगी है कि वक्फ बोर्ड जिन विकला पर इन्हिसार किए हुए है वो इन मामलात से निमटने के अहल नहीं।
ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ دریائے کرشنا کے پانی کے معاملے میں ہم اپنا جائز حق مانگ رہے۔ مرکزی حکومت سے TRS حکومت کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ہمارا پانی ہمیں ملنا چاہیے۔ پانی فنڈز اور ملازمتوں کے موضوعات پر تلنگانہ تحریک چلائی گئی۔ پانی کے مسئلے پر مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے ساتھ گزشتہ 7 سال سے کوئی تعاون نہیں کیا۔ آندھرا پردیش کی حکومت غیر قانونی طور پر دریائے کرشنا کا پانی پٹیا بیسن کو منتقل کر رہی۔ ہم پانی پر ہماری حصہ داری کے لیے نیا ٹریبیونل قائم کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے تھے، لیکن درخواست سے دستبرداری اختیار کی گئی تاکہ ہماری وجہ سے کوئی رکاوٹیں پیدا نہ ہو۔ ٹریبیونل کے قیام میں اب کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے جلد از جلد فیصلہ کرنے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کر رہے، لیکن مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت نے چیف منسٹر KCR کے ریمارکس کو شخصی طور پر لیا ہے اور چیف منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ مسئلہ ان سے 4 مہینے قبل رجوع ہوا ہے۔ مرکزی وزیر کا یہ ریمارکس جھوٹ پر مبنی ہے اور مرکزی وزیر کے چیف منسٹر کے خلاف ریمارکس بھی قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ مسئلہ 7 سال سے زیر التوا ہے۔ علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل دینے کے 42ویں دن ہی سیکشن 3 کے تحت مرکزی حکومت سے شکایت کی گئی تھی۔ شکایت وصول ہونے کے اندرون 1 سال اس کو حل کرنے کی قانونی میں گنجائش ہے اور مسئلہ حل نہ ہونے کی صورت میں ٹریبیونل کو سفارش کرنا ہوتا ہے۔ 12 مہینے تک مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہ کرنے پر اگست 2015 میں سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے۔ مرکز مزید تاخیر کے بغیر تلنگانہ کو دریائے کرشنا کے پانی پر اس کا جائز حق فراہم کرے۔ سیاسی جماعتیں جنہیں نامعلوم ذرائع سے آمدنی حاصل ہوتی ہے، ان علاقائی جماعتوں میں سب سے زیادہ نامعلوم ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے والی جماعت تلنگانہ راشٹر سمیتی ہے، جو کہ 89 کروڑ 15,80,000 روپے نامعلوم ذرائع سے حاصل کیے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر تیلگو دیشم پارٹی ہے، جس کی نامعلوم ذرائع سے ہونے والی آمدنی 81 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر نامعلوم ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے والی سیاسی جماعت YSRCP ہے، جو کہ 74 کروڑ 75 لاکھ کی آمدنی نامعلوم ذرائع سے حاصل کر چکی ہے۔ مالی سال 2019-20 کے دوران سیاسی جماعتوں کی آمدنی کا جائزہ لینے اور ان کی جانب سے ظاہر کی جانے والی آمدنی میں نامعلوم ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کے متعلق تفصیلات کے حصول پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ تلگو ریاستوں سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتیں تلنگانہ راشٹر سمیتی، تیلگو دیشم پارٹی اور YSRCP ایسی علاقائی جماعتیں ہیں جو کہ نامعلوم ذرائع سے سب سے زیادہ عطیات حاصل کرنے والی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا میں علاقائی سیاسی جماعتوں کی جانب سے داخل کیے جانے والے حساب کی تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد ایسوسی ایشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز کی جانب سے کیے گئے تجزیے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بیشتر تمام علاقائی سیاسی جماعتوں کے کھاتوں میں نامعلوم ذرائع سے آمدنی دکھائی گئی ہے، لیکن جو سر فہرست جماعتیں ہیں ان میں تلنگانہ راشٹر سمیتی، تیلگو دیشم پارٹی اور YSRCP شامل ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو دیے جانے والے عطیات کے حصول کے بعد سیاسی جماعتوں کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ عطیہ دہندے کا انکشاف کرے یا اسے خفیہ رکھے۔ جن سیاسی جماعتوں کی جانب سے عطیہ دہندے کو مخفی رکھنا ہوتا ہے، وہ ان کے نام کی جگہ نامعلوم ذرائع آمدنی کے طور پر حاصل ہونے والے عطیات کا اندراج کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ عطیے کی رقم 20,000 سے کم ہو۔ نامعلوم ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے والی ان سیاسی جماعتوں کی فہرست میں BJD، DMK، JDS، JDU کے علاوہ سماج وادی پارٹی کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں جو کہ نامعلوم ذرائع سے عطیات حاصل کرتے ہیں۔ نمائش سوسائٹی حیدرآباد کی جانب سے نمائش گراؤنڈ پر 14 اکتوبر تا 3 نومبر فیسٹیول میلے کے کامیابی کے ساتھ انعقاد کے بعد آئندہ سال 1 جنوری سے نمائش کے انعقاد کا امکان ہے۔ کورونا رہنمانہ خطوط کے درمیان یہ میلہ منعقد کیا گیا تھا، جس کا 1 لاکھ درمیان سے زائد افراد نے مشاہدہ کیا۔ اس میلے میں ملک بھر سے کئی ٹریڈرز نے حصہ لیا اور اپنے اسٹالز قائم کیے تھے۔ کامیابی کے ساتھ میلے کے انعقاد کے بعد 1 جنوری سے نمائش کے اہتمام میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ گزشتہ 80 سالوں سے نمائش گراؤنڈ پر ہر سال 1 جنوری سے 15 فروری تک کل ہند صنعتی نمائش منعقد کی جاتی ہے۔ کورونا وبا کے سبب اس سال نمائش منعقد نہیں کی گئی۔ آئندہ سال نمائش کے اہتمام کا امکان ہے۔ نمائش سوسائٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ اب جبکہ وبا قابو میں ہے، حکومت نمائش کے اہتمام کی اجازت دے سکتی ہے۔
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज 172 नए कोविड-19 केसेस और 1 अमवात रिकॉर्ड की गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 3,741 रही, जबकि पिछले साल वबाई मर्ज के आगाज से अब तक केसेस की कुल तादाद 6,73,000 से ज्यादा है और मरने वालों की तादाद 3,972 है। गुज़िश्ता रोज कुल 167 मरीज सेहतियाब होने का ऐलान किया गया। केस में अमवात की शरह 0.58% है, जबकि सेहतियाबी की शरह अब 98.85% है। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 79.9% केसेस गैर अलामती हैं, जबकि 20.1% अलामती हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के लिए 39,804 नमूनों की जांच की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 51 केसेस दर्ज हुए, वहीं मिर्चल मलकाजगिरी में 11 केसेस रिकॉर्ड हुए। रंगारेड्डी में 17 और संगारेड्डी में 7 नए केसेस दर्ज हुए। हैदराबाद शहर और मज़ाफ़ात से बाहर राजन्ना, सिलसिला और वरंगल अर्बन में 14 केसेस के साथ सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। रियासती वज़ीर खजाना व तिब्बी सेहत हरीश राव ने नीलोफर अस्पताल में 100 बिस्तरों वाले ICU वार्ड का इफ्तिताह अमल में लाया। हैदराबाद में 4 मेडिकल टावर्स 133 करोड़ रुपए के साथ कोविड तीसरी लहर। हर निजाम में अच्छे और बुरे होते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हुकूमत आपका साथ देगी। इस मौके पर रियासती वज़ीर खजाना हरीश राव ने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात बताई और अवाम को कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने का मशवरा दिया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड ने मतला किया है कि पंजागुट्टा शमशान घाट के करीब सड़क की तोसी के कामों की वजह से पीने के पानी की पाइपलाइन को तब्दील कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से शहर के बेशतर करीबी इलाकों को नवंबर को पानी नहीं मिलेगा। 15 और 16 नवंबर को वाटर बोर्ड के हुकाम के मुताबिक सफदर नगर के करीब नाला क्रॉसिंग पर मौजूदा 1000 मिलीमीटर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट PCS पाइपलाइन को हल्की स्टील की पाइपलाइन से तब्दील किया जा रहा है। इसलिए 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से पीने के पानी की सप्लाई मुनक़ता हो जाएगी और 16 नवंबर तक जारी रहेगी। O&M डिवीजन 6 और डिवीजन 9 के तहत आने वाले कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। इन इलाकों में मुसापेट डिवीजन के तहत एरागड्डा, बंजारा हिल्स, येल्लारेड्डीगुड़ा, वेंगलराव नगर, सोमाजीगुड़ा, वेंकटगिरी, पांडुरंगा नगर और कबीर नगर शामिल हैं। वाटर बोर्ड ने अपने सार्फिन से पानी किफायत शुआरी से इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। कर्ज की रकम की अदायगी के लिए नकली करेंसी हवाले करने वाली एक खातून और उसके 3 साथियों को गोलकुंडा पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। अमीरपेट इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक लड़की ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी। टोली चौकी की साकिन 20 साला हिना कोचिंग सेंटर में काम करती थी और हाल ही में उसने अपनी इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की। अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के 2nd फ्लोर से उसने छलांग लगा दी। ईस्ट जोन पुलिस ने अंबरपेट के इलाके मुसरमबाग में वाक़ एक प्रिंटिंग प्रेस पर धावा करते हुए CPI माओविस्ट के लिटरेचर और दीगर मवाद को किया जब्त। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन M रमेश की ज़र निगरानी एक प्रिंटिंग प्रेस पर किया गया धावा।
वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड मुसलसल नाकाम, अदालत में नाक़िस पैरवी और बोर्ड का रवैया मुकदमात में शिकस्त का सबब। मौसम सरमा में बद एहतियाती बड़े खतरे को दावत देने का सबब बन सकती है। जारिया सरमा के सीजन में शिद्दत की सर्दी की पेशकयासी और हालिया दिनों सर्दी में रिकॉर्ड इजाफा खतरे की घंटी साबित हो रही और आने वाले खतरात सेहत पर असरअंदाज होने वाली अलामतों बिलखुसूस अमराज क़ल्ब की शिकायतों में इजाफा हो रहा। दरियाए कृष्णा के पानी पर तेलंगाना जायज हक का तलबगार, टीआरएस को मरकजी हुकूमत से कोई जाती दुश्मनी नहीं, टी हरीश राव। टीआरएस, तेलुगुदेशम और वाईएसआरसीपी को नामालूम जराए से अतियात, तीनों पार्टियों को सबसे ज्यादा अतियात वसूल, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तज्जिया में इंकशाफ। नुमाइश सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से नुमाइश ग्राउंड पर 14 अक्टूबर ta 3 नवंबर फेस्टिवल मेले के कामयाबी के साथ इनेकाद के बाद आइंदा साल 1 जनवरी से नुमाइश के इनेकाद का इम्कान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।